شاركني في تأمل هذا الخلق العظيم وأرسل فيديو إلى موقع نون يوضح تفكرك في خلق الله سبحانه وتعالى. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أمم أمثالنا لها حياتها ونظامها، فما الفرق بين مستعمرات النمل وحياة البشر؟ ولماذا تضرب أمثال العمل الجماعي بالنمل؟ وما علاقة جسم النملة بالزجاج؟ النمل. فلولا الله ما كان تنالوا منه إيمانا. أنظر إلى النمل وأتساءل كيف تعلمت النظام؟ تمشي على خط قويم وتتعاون وتتكاتف فيما بينها، مخلوقات حجمها صغير لكنها تحمل دروسا كبيرة. صنع الله الذي أتقن كل شيء. النمل يمتاز بأنه حشرة اجتماعية، يعني تعيش في مجتمع متعاون متناسق، كل مجموعة يقومون بوظيفة معينة. The ants organize their society in a very different way to us. So they have a queen, but the queen does not tell the other ants what to do. The queen's only job is to lay eggs, to make more ants. All the decisions are made collectively by the other ants. أكثر ما يميز النمل الذكاء وإدارة المستعمرات، وخاصة في الحصول على الغذاء وتخزينه. اكتشفنا شيء عجيب بصراحة في ألمانيا، شخص يربي نمل ويبيع نمل وأيضا يبيع بيوت النمل. بحياتي ما شفت نفس هالشخص. أول مرة أدخل متجر في حياتي ومعمل خاص بالنمل بهذا الشكل وبهذا الحجم. كم نوع عندك؟ أشوف مستعمرات كثيرة من النمل، أنواع كثيرة. Wir haben hier sehr viele interessante Arten, zum Beispiel diese Blattschneiderameisen, die man jetzt hier vorne sieht, die hier die Blätter schneiden. Es gibt so ein großes Rohrsystem, die bringen sie dann hier rüber zu dem Pilz, die Blätter. Die werden dort verarbeitet. Das sind also richtig Gärtner, die Blätter schneiden, daraus einen Nährboden für den Pilz machen. Von dort aus geht das Ganze dann hoch zu einem Abfallbereich. Die sind also sehr saubere Tiere, die bringen auch wirklich den Müll weg. من ماذا يتكون جسم النمل؟ أخبرنا. Well, ants are made mostly out of the same things we are made out of. But one big difference between ants and other insects and us is that our hard parts, our bones, are on the inside. Their hard parts, their bones, are on the outside, and they're made of something else. They're made of something called chitin, which is a polysaccharide, and you can think of it a bit like plastic. It can be quite soft, but it can be very hard. And so you can have really hard teeth of the ants, so they can cut very hard things, but you can have very, very soft bits, so that when an ant drinks a lot of sugar, the back part of her body can really expand like a balloon, because it's so flexible. And so this chitin can be made harder or softer. طيب، ما هو التفسير العلمي
للكلمة التي جاءت في القرآن لا يحطمنكم سليمان. Well, so as I said before, the ants have got covered in this chitin, this outside bone. It's called an exoskeleton. And when it's hard, it crushes. And you can even hear it with the big ants. If you press on an ant's head too much, you can hear the crack. And I think that's why we say that you crush or crack an ant when you step on it. And that is why it sounds very different to an animal like us, which is soft on the outside and hard on the inside. Es gibt hier die Ameisen, die Paraponda clavata. Das ist eine sehr, sehr große Ameisenart. Das ist eine der größten Arten, die es halt weltweit gibt. Aber man muss aufpassen, die können halt auch stechen. Das ist auch ein bisschen schmerzhaft. Das sind auch welche aus Südamerika, die halt so einen Giftstachel haben. Da muss man auch aufpassen. Die sind ein bisschen kleiner. أول فئة هي الملكة، والملكة مهمتها فقط وضع البيض، وبعدين عندنا الذكور، وبعدين عندنا الشقالات. والشقالات ينقسمون إلى قسمين، قسم يقوم بكل الأعمال الموجودة في المستعمرة، في نوع منهم يتخصص في الدفاع نسميهم الجنود، وهذه مهمتهم الدفاع عن المستعمرة. بالنسبة لأحجامهم الملكة أكبر حجم، ويليها الذكر ويليها الجندي ويليها الشقالة بالنسبة للحجم. من الحقائق العلمية العجيبة أن إناث النمل هي التي تتولى الدفاع عن المستعمرات، وهذا الذي أشار إليه القرآن في سورة النمل، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان. هذا البيان الساحر، هذا الجمال الباهر، إعجاز قول فاخر، جاء به الوحي الأمين. هذا البيان الساحر، هذا الجمال الباهر، إعجاز قول فاخر، جاء به الوحي الأمين. فسيروا فلولا الله ما كان. They decide individually what job needs to be done, and collectively the job gets done. And that is really the beauty of ants. They make collective decisions without a boss. Hier haben wir solche Army Ants oder halt auch Treiberameisenart, Paedogeton diversus. Da ist das Besondere, sie haben sehr kleine Ameisen und große Soldaten. ما أغرب شيء عرفته عن النملة؟ Sehr interessant bei Ameisen sind verschiedene Verhaltensformen. Es gibt zum Beispiel Schnappkiefermandibelameisen, die haben ihre Mundwerkzeuge so offen und haben die schnellste Geschwindigkeit im Tierreich mit dem Zuschnappen. Also das heißt, sie können extrem schnell kleine Insekten fangen, können sich dabei auch fortbewegen, dabei auch springen. Es gibt Honigtopfameisen, die können ihren Körper um das 10-fache aufweiten, damit sie halt Honig speichern können. Es gibt die Blattschneiderameisen, wo das Besondere ist, dass sie halt Blätter schneiden und daraus einen Nährboden für einen Pilz machen, also richtig wie Gärtner agieren. Das finde ich halt auch sehr, sehr erstaunlich, sehr interessant. Oder halt auch die Weberameisen, die sich halt auch an so einen Baum so einweben können, als für die ganze Familie, ja, so ein Nest bauen. Das zu beobachten, das ist sehr interessant. هل هناك تخاطب ولغة بين النمل؟ Well, of course, ants have to communicate with each other because they live in these complicated societies, just like us. But they don't talk with words like us. They have many different ways of communicating. The main way which ants communicate with each other is by laying chemicals on the ground. These are called pheromones, and the other ants can smell these chemicals, and that can give them information. So, for example, if you have ever squished an ant, then you see all the other ants around that start to run around very fast. It's because they can smell this chemical which the ant has released, saying there is danger. And then the other ants know that there is danger. منظمين بالعمل. جزء منهم نسميها النملة الباحثة، مهمتها أنها تبحث عن الغذاء. لما تروح تبحث عن الغذاء، تدور الغذاء، تلاقي الغذاء وتشيل منه عينة، ترجع للمستعمرة عشان تقول تطلب مساعدة. فما تقدر تطلب مساعدة بحيث إذا كان الغذاء كثير، إذا قليل راح تنقله، إذا كان كثير تطلب مساعدة من زميلاتها. شلون تطلب المساعدة عن زميلاتها؟ تاخذ عينة من الغذاء
وترجع للمستعمرة وتضع مادة كيماوية اسمها فيرومونات، نسميها فيرومونات الأثر. نقط من فتحة الشرج مالتها، تحط نقط من مصدر الغذاء لحد المستعمرة. تدخل المستعمرة وبقرون الاستشعار عن طريق اللمس، لغة أخرى لغة اللمس، تبتدي تقول حق زميلاتها أنا لقيت غذاء وايد لكن ما أقدر أشيله، يلا روحوا ساعدوني. شلون نعرف؟ أنا تركت لكم أثر، تركت لكم مادة كيماوية. فيطلعون كل الشقالات وبالقرون الاستشعار يشمون النقط اللي تركتهم، فعشان شي يشوف النمل يمشي في خط واحد. So because they can talk to each other with these chemicals, they can, for example, all vote, say this food is better than this food, so we think you should go here, and say 20 ants vote for this food and only 10 ants vote for that food, then they will say, okay, well this food is maybe better, and then they will all go there. And that way they can make a decision together. أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن للنمل العديد من التقنيات بالتخاطب، مثل تتبع الأثر والرائحة. لذلك أجرينا تجربة مع الدكتور حتى نلاحظ تتبع الأثر عند النمل. Even more impressive is that they can tell each other where there is food by laying a line of chemical dots from the food which they found all the way back to their house. And we can see that with our eye. When you watch an ant walking along, you can see it. If it finds some food, it drinks and then it runs back, and then maybe it'll stop. And the back of the ant will just press on the ground, and then she's putting some chemical on the ground. And she goes walking, walking, press, walking, walking, press, and you get this line. And the other ants can come from the nest and say, ah, here's a line of chemical, I will follow it. And they follow it all the way to the food, and then they get the food themselves. And this is how they talk to each other. سبحان الله، عالم النمل العجيب. مستر مارتن، أنت في هذا المحل بس تبيع النمل وأنواع النمل ولا تبيع أمور أخرى وأكسسوارات أخرى؟ Wir haben auch neben den ganzen Ameisen die ganzen Formikarien, das sind Haltungsbehälter, ja, um die Tiere zu halten. Wir haben auch Futtermittel, Dekoration, Bodengrund, also letztendlich alles, was man halt für die Ameisenhaltung gebrauchen kann. مستر مارتن، ماذا تعلمت أنت شخصياً من النمل؟ Ich habe so gelernt, wie wirklich kleine Tiere etwas Großes schaffen können, weil die Nester von Ameisen sind gigantisch. Das heißt, bei den einheimischen Arten sind es manchmal Ameisenhaufen, die können bis zu 2 Meter hoch sein. Und bei den Blattstanderameisen ist es so, dass die Nester 50 Quadratmeter groß werden können, bis 8 Meter tief. Das sind gigantische Ausmaße, alles von einer Königin. Ja? Und diese Königin hat das Ganze sozusagen aufgebaut. Und das ist das, was ich sozusagen dann auch ein bisschen so wahrgenommen habe, gelernt habe, dass wirklich also ein kleines Individuum so viel schaffen kann. من الجميل وأنت ترى هذه الأمم والمستعمرات الممتلئة بالنمل بأنهم لا يتوقفون عن تسبيح الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بل ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم النمل بالذات بأنها تدعو لنا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: حتى النملة في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير. انشر الخير بين الناس وعلمهم ما ينفعهم تدعو لك النملة. قبل الآوان لا شيء كان فلا زمان ولا مكان. فالله قال للكون كن شيئا فكان. تحلو الحياة إذا تفكرنا بآيات الإله. كحل رؤاك بكل ما صنعت يداك. تروا كيف براه فلا عيب هناك نرى. أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن للنمل العديد من التقنيات التخاطب. أوكي عدد؟ نعم. فسيروا